कहला ये प्राणनाथ हे कर रुचि कर मेला प्राणनाथ मो भौणी आसिले मते समीक्षा करिवे अधिकाटा कोन कहि थांत तमे तो सेया आसिक गाइल प्राणनाथ हे कोन अधिकाटा कल मु तो जहा कहली मु गाइथिली कोन ना ये कमल हरे कमला फुटिलेणी कमला कमला रे कमला फुटिलेणी कमला कमला रे कमला फुटिलेणी कमला कमला रे कमला फुटिलेणी कमला कमल मुखी स्थाने गलेणी प्राणधान हे तमे तो आसी सेया को अर्थ कल अधिकाटा आ कोन बुझे छाड़ी दियो से कथा छाड़ी दियो से आज गाइले जे विपुल काम्यक बने दिव्य शिला कहले अहल्या पाषाणी हेकरी पड़िथिले र पाषाण हेकरी अहल्या पड़िथिले रामंकर पदरज परिवार से जीवदान पाइले बा सजीव हेले मोर प्रश्न मोर समस्त ज्ञानी मंडली माने मौसा गोटे रक्त मांसर शरीर पत्थर केमिति हबो एई कथा त पचारि बोले जाउतली मते श्लोक दउनो कोन पे सूर्या ना व्हाट से कथा नुह आमे आया भंजंकर लेखा को स्वागत करूचे राइट बने से पड़िथिला एक दिव्य शिला विष्णु राम चरण बाजी से अबला जदि बनरे पड़िथिला शिला बोली प्रमाण करूछि मौसा आमे जने जने देखिते जेतेबेला हमको पैरालिसिस हुए केही केही सीरियस होइकरी कोमा को चली जाए मनीष जेतेबेला कोमा अवस्था को चली जाए ता हाथ गुड़ाक मौसा आज्ञा पाषाण भली पड़े स्थिर हो जाए स्नायु दुर्बल हो जाए ये शरीर ता अचल हो जाए रे तेणु अहल्या मु मनीष स्ताणु होई पड़िथिले मो बापा पड़िथिले बनरे बोले भौणी मोर कहिले मु कहिबी बनरे पड़ी नथिले जद्यपि हां बनरे पहिले हिंस्र जंतु थेबे खाई जिवे बाघ भालू थेबे हां पुंपुड़ी जंता थेबे तले अहल्या काहे के पड़िले राइट को कारण रु पड़िले बिकॉज़ से कहिले जे इंद्र सूर्य उर्वशी ये अहल्या आज थिले गंधर्वी कन्या हां से गंधर्वी कन्या को देखी आज प्रीत होइथिले इंद्र सूर्य ना भूल छकी छकी आ गया प्रमाण ना मो बापा अहल्या को जेते बेले गौतम ऋषि विवाह कले तांकर कन्या रत्नटिए थिला मो बापा जहाँकर नाम हेला अंजना हे मौसा गौतम ऋषि तपस्या को जानती ये अहल्या तो सुंदरी नायिका घरे सुंदरी स्त्री थिले विपद तेणु तपस्या को मौसा जेते बेले जानती ये अहल्या ठारू प्राण टेकी नहीं चली जानती पिंडटी पड़ी थाए गौतमंकर शिष्य हेले इंद्र सूर्य से जेतेबेले विद्या अध्ययन करबा पाई आसंती मो बापा माने देखी देले आज गुरु पत्नी की मोर एठी गोटे प्रश्न बापा आज्ञा गुरु जदि बापा हेले मौसा गुरु पत्नी माँ ताले इंद्र सूर्य कौन एड़े अविवेकी एते अज्ञानी माँ सहित रति कले ठीक आपण मानक कान को केमितिका लागुची जद्वारा कि अहल्या तांकर औरसरु जन्मजात संतान ग्रहण कले गर्भवती हेले आज्ञा देखंतु पुराण को केमितिका पुराण केमितिका शिक्षा दउची रो पांचटा हेले माँ एक माँ गर्भधारी माँ द्वितीय माँ सासू जहा को कहूँ तृतीय माँ
ରାଜପତ୍ନୀ ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ହଁ ଠିକ ବୁଝିଲି। ଚତୁର୍ଥ ମା କିଏ ସେ? ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ। ମାନେ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ମା ପାଞ୍ଚ ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତା ହେଲେ ଗାଭୀ ଗୋମାତା ଗୋମାତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ମା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା କଣ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଉ ରାଧା ମାତା ଆବେ ରାଧା ମାତା ଜଣେ ମା ମୋ ବାପା ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମା ସହିତ ପ୍ରେମ କଲେ? ନା ଯଦି ବା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ହଉ ଅହଲ୍ୟା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ମଉସା ଗୌତମ ଋଷି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ତପସ୍ୟାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାକୁ ଚାଲି ଗଲେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲେ। ମଉସା ସାକ୍ଷୀ କିଏ ଥିଲା ନା ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଅଞ୍ଜନା ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ଅଞ୍ଜନା एकमात्र साक्षी थिला आउ साक्षी केही नाहंती। ये जेतेबेले गौतम ऋषि जानिले मोर संतान जोड़िए आया तपस्या करिवे कोन ये गृह को आसी देखिले ये कन्या अंजना आज दुई संतान को कोले रे धरिछि काईना अपुआ घरे पुओ जात देखि हसिले गोपीनाथ। ये गौतम ऋषि विचार कले केले केड़े भाग्यवान मो मोर दुहिटी संतान जात होइछंती। कहले माँ अंजना रे ये तो दुई भाई की नेबी ये कांध ऊपर बसई किरी नेबी सागर स्नान करबा पई जिबा बापा बोलो भाई रो मोर जीव आ भाई बापा संगे जिबा सागर रे गाठिया आज्ञा अंजना को साथी रे धरिले चलेई चलेई किरी नेले ये जारो जो संतान को कांध ऊपर बसाई देले। ये तो हूँ अंजना जे गले बेलार भूमि रे हाजर हेले बदेई भले आज्ञा कांध ऊपर बसे जार जो संतान झील को चलेई चलेई मौसा नौचंती सेति केवल अंजना विचार कला कला मो बापा केड़े निर्दय मु औरसरु जात होईची मौसा मते चलाई चलाई नौछंती ये जार जो संतान कांधे रे बसी छंती। तमे मते चलेई चलेई नौच मु आउ चाली पारिबिनी ये जार जो मानको तमे कांधरे धरिच चमक पड़िले गौतम कहले अंजना रे बाबा तो माँ हेला परमा सती हाँ तू झियो होई माँ को असती बोली कहूचु तमे जानिच बाबा एठी अंजना कहिले कहले बापा मु आपणकर झियो मु झियो होई केमिति मिछ कहिबी आपण गोटे परीक्षा करो परीक्षा करके देखन ये जो सागर देखुच हाँ ये छुआ दुईटी की सागर को फिंगी दियंतु हाँ जदि आपण औरसरे जन्म होइथिबे ताले मौसा मानव रूप धरिवे जदि औरस जनित न होइथिबे ये मर्कट से बोलाइबे रे। गौतम ऋषि विचार कले कहले मो झियो जहा कहूची ठीक ना परीक्षा करके देखो सान हेले पचारी सान पिला हेले मध्य तांको कथा जुक्ति जुक्त तेणु आज कले कौन कहला जहा न देखिबो बेनी नयने जहा न देखिबो बेनी नयने ये जहा न देखिबो बेनी नयने जहा न देखिबो बेनी नयने ये परते न जीव गुरु वचने परतन जीव जहा दुई आखिरे न देखिबो केबे विश्वास करिवोनी आ तेणु गौतम ऋषि कले कौन हो यहाँ कही गौतम जे जा जा सागरे छाड़िले चाहू चाहू दुई पुत्र मरको मालो गौतम ऋषि दुई संतान को मौसा आज सागर को फिंगी देले बेसी आज्ञा ये तो दैवर विडंबना ना सतटा जुगे जुगे सत्य सत्य मिथ्याटा जुगे जुगे मिथ्या मिथ्या। हाँ? ये तो ही परा दुई पुत्र मर्कट होइले भला मर्कट होइले धीर भरे शुणुथिबे मोर ज्ञानी गुणी भले धीर भरे शुणुथिबे मोर ज्ञानी
तू आज केड़े असती मु तते अभिशाप दउछि आज्ञा एठी आपण मानकर कवि सारला दास महाभारत बही रे मौसा लिखिले अहल्या कोठी पाषाणी रूप रे पड़िथिले भौणी मोर कहिले काम्य कवन मु से कथा कहिबिनी सारला दास महाभारत बही व्यास हेले लेखक ए पुओ सारला दास कोन लिखिले कहले एक इंद्रिय रे तू ही चाचा एक इंद्रिय रे तू ही तोहले तो पति कुले रही लक्ष्य आज्ञा गौतम ऋषि अभिशाप देले कहले हे अहल्या तू गोटिए इंद्रिय रे तृपति लाभ कलुनी मु तते अभिशाप दउछि ये गंगा कूल रे पड़ी रही ये लक्ष लक्ष इंद्रिय दर्शन करो अहल्या हाथ जोड़ी देथिला आज्ञा कहले स्वामी महत व्यक्तिर आचरण क्षमा दवा जदि किछि भूल हो जाइछि मते मुक्ति करंतु ना दिने परम ब्रह्म मर्यादा पुरुष राम भगवान से जहांकर नाम रे पाप क्षय हो जाए पाप धौत हो जाए तांकर पद रज पड़िले हे अहल्या तुम्हें मुक्ति हेबो हे ए कथा को देखुतिले आज्ञा धीबर विचार गला कला रे हे ये जते बेले स्थाणु होई पड़िथिला नारी पालटी गला ए पुरुषर पद रज पड़िबारु मोर तो ये काठर डंगाटा मो डंगा काहे कि नारी न होई जीवो रे मौसा धीबर कला कोण ये डंगा टिके आनिबो कोण ये पछकु पछ बाहिबारे लागिला राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र गंगा कूल रे प्रवेश हेले आज डाकु छंती धीबर को कहले धीबर रे धीबर डाकिले धीबर धीबर अरे डंगा आने मो बापा माने नदी कूल रे कोन आउ कैबर्त नथिले ये जो कैबर्त मौसा रामंकर पाद धौत करिबो बोली चाहिला ये कैबर्त जनक किए चिन्हिबा पाला ये कैबर्त आउ कोन धीबर नथिले सहस्र धीबर अछंती ये धीबर जनक किए आपण मानकर कवि मो भौणी गाउथिला आज्ञा हां आपण मानकर कवि हेले किए ना वैदेहिस विलास अनुप्रास कवि सम्राट भंज ना ये धीबर जनक किए ना हरिवंश पुराण भेटेश्वर पाखे आज हरिवंश पुराण आलोचना मो बापा लक्ष्मी नारायण अनत शयन करथिले भगवान जतबेले सोईछंती सागर रे गोटे कइच थिला कहला ये सुनिबो गुणिक जानकी आज ही करी मन कर्णटी भले होटे ये कइच विचार कला की भले होटे पाद मु छुई भी भला की भले होटे ये हो कइच विचार कला लक्ष्मी समस्ते पाद छुई मुक्ति होउचंती मु टिके पाद छुई देबी की मौसा कला कोन ना जेते बळे कछप जाईची प्रभुंकर पाद छुईबा पाई ये लक्ष्मी जे विचार कले की भले होटे केड़े तो साहस भला की भले होटे ये स्वामी मोर पर थिले की भले होटे पाद छुई बुतु जान की भले होटे तमे घसुत ना कोन करतो कहियो स्वामी जो उपरको एठो
ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଲେ କଣ କଣ କଲେ ନା ଏ କଇଁଚଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଯା ରାଗିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ କହିଲେ କଚ୍ଛପରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ନା ନା ଦିନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହବ ତୁ ଦାସ କୈବର୍ତ୍ତ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ ମୁଁ ରାମ ଅବତାର ହେବି ଇଏ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ ରେ ପର ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ କାହାକୁ ନା କଚ୍ଛପକୁ ବେଶେ ସେଇ ଦାସ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଚାହିଁକିରି ରହିଲା ହଁ ବିଚାର କଲା କଣ ସତରେ ଇଏ ଭାଗ୍ୟ ହବ ହବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଭକତ ଭଗବାନ ଦୁଇ ଜାଣିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ସତରେ କଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଅଭିନୟ ଛଳରେ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଆଣିବ କଣ ଇଏ ପଛକୁ ପଛ ବାହିବାରେ ଲାଗିଲା ଆସିଲା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବନୁପ୍ରାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ରାଗଟା ହେଲା ଚୋଖି ଚୋଖି ଦିଅ ଭଉଣୀ ମୋର ଗାଉଥିଲେ କହିଲେ ଚିନୁ କଣ ଏମିତିକା ପଦ ପକେଇ ପାରିବୁ ହଉ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଧୀବରକୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ରାମ ଧୀବରକୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲା लो ହୋଇଗଲୁ ଇଏ ମୁଁ ତତେ ଡାକୁଛି ମୋ ଡାକ ତତେ ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ ଡାକିଲା ଧୀବର ଯିବି ନାହିଁ କଣ ଯିବି ନାହିଁ କଣ କଲା ମୋର 30 ବର୍ଷର ଡଙ୍ଗା କଣ ଜାଣିଛି ଆରେ ସେଟା ଡଙ୍ଗା କହୁନୁ ଆଉ କଣ କହ ତୁ କଣ ମୂର୍ଖୀ ଲୋକ ଜାଣିବୁ ଧୀବର କହିଲା ମତେ ତମେ କାଲ ବୋଲି କହୁଛ କହିଲା ଆରେ ବଧୀର ନୁହଇ ବୀରା କହିଲା ତ ଦେବର ହେ ବୋଏ ଲାତ ଦେବର ଶୁଣିଲେ ପଥରେ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପଦ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଶୁଣିଲିନି ପଥରେ ପଥର ଅବଳା ଆଜ୍ଞା କାହାଠୁ ଶୁଣିଲେ କି ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ନା କାହାଠୁ ଶୁଣିଲେ ନା ଗୌତମ ଋଷି ପୁତ୍ର ହେଲେ ସତାନନ୍ଦ ଋଷି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଇଏ ବାଲି ପଡି ତୋ ଚରଣ ଆଶଙ୍କା ପୂଜେ ହେ ଆସ କାହୁ ପୂଜେ ନୌକା ନାଇ ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ କହିଲେ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡିବ ଭେଳା ଆଜ୍ଞା ଏ ନୌକା ଯଦି ନାରୀ ପାଲଟି ଗଲା ତାହେଲେ ମଉସା ମୋ ଭେଳା ବୁଡିଯିବ କେମିତି ନା ମୋର ହେଲା ଏ କାଠର ଡଙ୍ଗା ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପିଟା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ବୋଲ କଥା ହାତେ ତ ପଥର ମାଇକିନା ହେଲା ହଁ ବା ନାରୀ ହେଲା ହଁ ଇଏ ତ ଲୁହା କାଠଟା ଲୁହା କଣ୍ଟା ପିଟା ହେଇଛି ନା ସିଏ କେମିତି ନାରୀ ହବ ହଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ରଜ ପଡିଲେ ଯଦି ପଥରଟା ନାରୀ ପାଲଟି ଗଲା ଇଏ ତ ମୋର କାଠର ଡଙ୍ଗାଟା କାହିଁ ନାରୀ ନ ହବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଏ ନାରୀ ମୋ ପାଖରେ ରହନ୍ତା କି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ଇଏ ତ କାହାର ନାରୀ ହୋଇଥିବ ମଉସା ସିଏ ଚାଲିଯିବ ବୃତ୍ତି ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ ବୃତ୍ତି ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ ଭାଇ ନ ଦେବି ବସାଇ ନ ଦେବି ପାଦ ନ ଧୋଇ ନାବ ଏଇଟା ଏମିତିଆ କଥା ପାଦ ନ ଧୋଇଲେ ମୋ ନାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ବସାଇବିନି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲାକି କିଏ ମୋ ବାପା ଧୀବର ନା ରାମ ଚାଲାକି କିଏ ନା ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କହିଲା ଏ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଜାତି ମୋ ଦେହ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅଭିଶାପକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆଜି ଲଢେଇ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଧୀବରରେ
ତୁ କେଡେ ଭାଗ୍ୟବାନ ରେ ଯେ ମୋ ପାଦକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପାଦକୁ ସେ ଧୋଇ ପାରିଲେନି ନା ନା ତୁ ଆଜି ଧୋଇବୁ ବୋଲି ଚାହିଁ ରହିଛୁ ବାପା ଆଁ? କଣ ଧନ ପାଦକୁ ନ ଧୋଇଲେ ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧୀବର କଲା କଣ ନା ମଉସା କାନ୍ଧରେ ଚିରା ଗାମୁଛା ପକେଇଥିଲା ସେ ଚିରା ଗାମୁଛା ଟିକେ ଆଣିଲା ଆଉ ପାଟ କଣ ସେଠୁ ଆଣିବ ହଁ ଚିରା ଗାମୁଛା ଟିକେ ଆଣିଲା କହିଲା ମୋ ପ୍ରଭୁର ପାଦ ଧୋଇବି ନା ଆଁ? ଭଗବାନ ହସି ଦେଲେ କହିଲେ ଧୀବର ହେ ପ୍ରଭୁ ଓଲ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ପାଦ ଦେଖେଇବି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କହିଲା ବଢାଇ ଦେଲେ ପୟ ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ପୟରେ ଖ୍ୟାହିତ କରି ବସନେ ପୋଛି ମୋ ଗୋଡରୁ ଏମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଯେ ଖାଲି ଚୁପୁଡି ପକଉଛୁ କଣ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତମର କି ଫାଟ ଫାଟ କଣ ବା ତମ ପାଦ ଫାଟୁଆ ଏ, ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଧୀବର କଲା କଣ ନା ମଉସା ତା କାନ୍ଧରେ ପଡିଥିଲା ଗୋଟେ ଚିରା ଗାମୁଛା ସେ ସେ ଗାମୁଛାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦକୁ ପୋଛିଦେଲା ପୋଛି ଦେଲା ମଉସା ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ହଁ କହିଲା ତୋ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ତୋ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ତୋ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ତୋ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ଷଣ୍ଢ ପାଳୁ ଷଣ୍ଢ ନା ମେଣ୍ଢା ନା କାନନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନଳାଗିରେ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ଆଳୁ ଠାକୁର ହଟ୍! ଆଳୁ ନା ପିଆଜ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ସେ କହୁଛି ଆଳୁ ଠାକୁର ଆଳୁଙ୍କର ରୂପଟା ଜିରୋ ଭଗବାନ କଲେ କଣ ଡାକିଲେ ଧୀବରରେ ତ ଗାମୁଛାଟା ଦେଲୁ ଗାମୁଛା ଆରେ ତ ଗାମୁଛାଟା ମତେ ଦେ ପ୍ରଭୁ ଗାମୁଛା ଦେଇପାରିବି ନା ଆଉ କଣ ଦବୁ କହିବା ତମର ପୁଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାତସିଆ କରି ମତେ ଦେ ସାତସିଆ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ଏଇଥର ଝାଡା ଝପଟ ଏଇଥର ବଦରା ବଦରି ଏଇଥର ମୋର ସବୁ କାମ ହଉଛି ଧୀବର ପୋଛା ପୋଛି ବି ଆରେ ସେ ଗାମୁଛାଟା ମତେ ଦେ ବାପା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବା ନାହିଁ କରିବି କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତକୁ ଧୀବର ବଢାଇ ଦେଲା ଏଁ? ନାରାୟଣ ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଧୀବରରେ କିଛି ଲଗେଇବନି ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁ ମୋ ପାଦ ଧୋଇଛୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ତ ରହିବ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କଣ କଲେ ହଉ ଏହା କହି ନାରାୟଣ 3 ଖଣ୍ଡ କଲେ ଧୀବର ହାତକୁ ପଡା ବଢାଇ ଦେଲେ ଜୟ ଜୟ ହେ ଜୟ ଜୟ ହେ ଶଙ୍କର ସେହିଠାରେ ଧୀବର ଯେ ବିଚାର କରିଲା ମୋର ଗାମୁଛାକୁ ମାଲୋ ଚିରି ଦେଲେ ଭଲା ଜୟ ଜୟ ହେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଦେଲ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲ ମୋ ଗାମୁଛା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବଟି ମତେ ଘରେ ଧୀବର ରାଗିଗଲା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସୂତାରେ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ତ ଛେପ ଗୁଡାକ ମୋ ମୁହଁରେ ପଡୁଛି ଜାଣିବ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକର ଛାପ ପଇଲା ତମେ ଇଏ କୋଉଠି ଦେବତା ଆଁ? ପ୍ରଭୁ କଣ କହିପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପତାକା କାହିଁକି 4 ଖଣ୍ଡ କଲନି କାହିଁକି 2 ଖଣ୍ଡ କଲନି କାହିଁକି 3 ଖଣ୍ଡ କଲ ରାମଠୁ ଧୀବର ଘିନି ଆଣିଲା ମଉସା ଆଣିକିରି କଲା କଣ ଏ ତହୁ ପରା ଧୀବର ଯେ 3 ଖଣ୍ଡ କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତକୁ ଯେ ବଢାଇ ନ ଦେଲା ଜୟ ଜୟ ହେ ଜୟ ଜୟ ହେ ଶଙ୍କର ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ରଖିବି ମୁଁ ରାମ କହିଲେ ଧୀବର ତୁ ମୋ ପାଦ ଧୋଇଦେଲୁ ତ ତୁ ମତେ ମନେ ରଖିବୁ ମୁଁ ତତେ ମନେ ରଖିବି ଏଇ ଲୁଗା କନା ଚିରାଚିରି କରିକି ମନେ ରଖିବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ 3 ଖଣ୍ଡ କରିକି ମୋ ଲୁଗାକୁ ଚିରିଲ ତମେ କଣ କରିବ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ କରିବ ଧୀବରରେ ମୋ ଡଙ୍ଗା ମୋ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଥିବାରୁ ହେ ଧନ ଇଏ ଡଙ୍ଗାର ଧନୁର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବି ତତେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିବି କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ ହେ ଖଣ୍ଡିକୁ କଣ କହିଲା ଏ ବିଶ୍ୱପତି ତ ପାବନ ନାମ ରହି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାମାନେ ମୋର ଏଇ କପଡାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ନର ନାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ମନେ ରଖିବେ ହଁ ମୁଁ ଏ 3 ଖଣ୍ଡ କଣ କରିବି ଜାଣିଛ କଣ କରିବୁ ବାପା ମୋ ଡଙ୍ଗାର 2 ମଙ୍ଗଳ 2 ଖଣ୍ଡ ଲଗାଇବି ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ ଚୈତ୍ର ମାସ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବାସେଳି ବାସେଳି ପୂଜାକୁ ରଖିବି ହଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟା କଥା କଣ କହୁନୁ ଏତିକି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ କର ମୋ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ତମକୁ ପାରି କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ଦିନ ତମ ଡଙ୍ଗାରେ ମତେ ଟିକେ ପାରି
ତରକାରୀ କରିଦବ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ହସିଲେ କହିଲେ ଧୀବର ରେ କହିଲା ପତି ତ ପାବନ ବାନା ଆଉ